Aujourd'hui, on va vous présenter une chose très importante dans notre programme mathématique, ce sont les parallélogrammes particuliers. Les parallélogrammes particuliers sont les rectangles, les losanges et les carrés. Le losange. Ce parallélogramme il a des conditions remplies. Premièrement, il a tous les quatre côtés égaux. AB est égal BC est égal CD est égal AD. Deuxièmement, il a les diagonales se coupent en leur milieu déjà parce que c'est un parallélogramme, mais encore perpendiculaire. AC est perpendiculaire à BD. Et on voit et on remarque très bien que les deux diagonales ne sont pas égaux. AC est différent à BD. المعين هو حالة خاصة من متوازي أضلاع، وهو كيتوفر على جميع الخاصيات اللي عند متوازي أضلاع بالإضافة للخاصيات اللي كيميزوه على المعين، وهما الخاصية الأولى هي خاصية تعامد القطرين، يعني المعين فقطراه متعامدان، المعين القطران اللي عنده كيكونوا متعامدين. والخاصية الثانية هما خاصية الأضلاع ديالو كلهم متقايسين. Maintenant, voyons le rectangle. Elle a les propriétés des parallélogrammes et elle a deux propriétés remplies. La première, elle a un angle droit dans chaque sommet. Un angle droit en A, un angle droit en B, en C et en D. Ça veut dire 4 angles droits. La deuxième, ces diagonales se coupent en leur milieu parce que c'est déjà un parallélogramme, mais encore en plus, elles sont égales. C'est pour ça, cette partie qui égale cette partie, qui égale celle-là, qui égale celle-ci. Conclusion. Le rectangle ne peut jamais être un losange. Ni losange, elle peut être jamais un rectangle. Alors, le parallélogramme particulier, monsieur le carré, qui va prendre une propriété de notre losange et une autre de notre rectangle. Alors, pour dire que ça, carré, elle peut bien expliquer la présence d'une propriété des losanges et une autre des rectangles. Voyons ensemble comment c'est. Premièrement, il a quatre côtés égaux, comme le losange exactement. C'est diagonale perpendiculaire, comme le losange exactement. Et en même temps, il a un angle droit comme le rectangle, et en même temps, ces diagonales sont égales comme le rectangle. بالنسبة للمستطيل، المستطيل كيتميز بأربعة زوايا قائمة في الرؤوس ديالو، وكيتميز باللي القطران ديالو كيكونوا متقايسين. والمربع هو كيجمعهم بجوج، يعني كل رباعي كيكون à la fois losange et à la fois rectangle كيكون هو le carré. Ce diagramme, ça va être très clair. Voilà le parallélogramme. Le parallélogramme s'améliore avec les deux conditions remplies. Alors, elle devient losange. Et voilà un parallélogramme qui devient un rectangle avec les deux propriétés remplies. Prenons une propriété des losanges et un autre des rectangles pour avoir un carré. Si tu dis un quadrilatère est un parallélogramme, non. Mais un parallélogramme est un quadrilatère, oui, bien sûr. On va faire deux directions, certains et tout. Comment ça se fait? Regardez avec moi. Tous les carrés sont des rectangles. Tous les carrés sont des rectangles. Tous les carrés sont des losanges. Tous les carrés sont des losanges. Tous les losanges sont des parallélogrammes. Tous les losanges sont des parallélogrammes.
Tous les rectangles sont des parallélogrammes. Tous les parallélogrammes sont des quadrilatères. Tous les 4 figures sont des quadrilatères. Maintenant, certains parallélogrammes sont des rectangles si les diagonales sont égales. Certains rectangles peuvent être le carré si les diagonales sont perpendiculaires. Ça veut dire le rectangle, là, on a ajouté une propriété des losanges pour arriver ici. هذا ملخص هو تلخيص لجميع الاشكال اللي شفنا. فالمتوازي اضلاع كيخصو يكون عنده واحد من هاد الخاصيات باش يمكن ليه يولي معين. اذا الا كان شي متوازي اضلاع عنده 4 ديال الاضلاع ديالهم متقايسين اوتوماتيكمون كيولي معين. الا كان شي متوازي اضلاع عنده القطران متعامدين كيولي معين. الا كان متوازي اضلاع عنده واحد الانجل دغوا فكيولي مستطيل. الا كان متوازي اضلاع وعنده لي دياغونال سون ايغو كيولي مستطيل. يعني ملي كنقول لك الا كان باراليلوغرام يعني كل ضلعان هنايا قلبتي بينتي انه باراليلوغرام. يعني بينتي انه يا اما كل ضلعان متقابلان متوازيان او بينتي ان كل ضلعان متقابلان متقايسان او بينتي ان رباعي عنده قطرين كيتقاطعوا في المنتصف. يعني هادو كلهم كتقدر تبين بهم المتوازي اضلاع. اما الا بغيتي تبين مستطيل فخاصك تبينو متوازي اضلاع في الاول عاد باش دوز للمستطيل عبر هاد الخاصيات اللي بجوج اللي كاينين هنا. اما المربع فهو كيجمعهم بجوج. فإلا كان عندك شي رباعي اول حاجه كيكون متوازي اضلاع وكان عندك القطران ديالهم متعامدين وزياده على القطران متعامدين متقايسين فهذا يعني انه مربع. يعني الا خديتي بروبريتي من هنايا من المعين بروبريتي من المستطيل كيولي مربع. وصلنا لنهايه الحصه، نلتقي في مقطع اخر ان شاء الله.